अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हम सबक नंबर 16 का आगाज़ करेंगे, जिसका अन्वान है इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। ये सुनाने का सबक है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, सोचें और बताएं ये तस्वीर किसकी है। हाँ जी, ये किन की तस्वीर आपको नज़र आ रही है? जी, इलामा मोहम्मद इकबाल की तस्वीर, ठीक है। ये इलामा मोहम्मद इकबाल की तस्वीर है। इलामा मोहम्मद इकबाल की बच्चों के लिए मशहूर दुआ बताएं। तो आप स्कूल में पढ़ते हैं, जैसे लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। तो आप ये दुआ पढ़ते हैं ना असम्बली में भी, तो ये उनकी एक मशहूर जो है वो दुआ है। आज हम इस सबक का आगाज़ जो है वो करेंगे, और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसकी हम पढ़ाई करेंगे और मुश्किल अल्फाज जो हैं वो हद कशीद कर लेंगे, ठीक है। और इलामा इकबाल के बारे में जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखें, आज 9 नवंबर है, इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश का दिन। दादा जान ने बच्चों से कहा, आओ बच्चों, आज हम इलामा मोहम्मद इकबाल के बारे में बात करते हैं। कमाल और साइमा दादा जान के पास आकर बैठ गए। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये साइमा बैठी है और ये कमाल है और ये उनके दादा जान है, ठीक है। और आज दादा जान उनको इलामा इकबाल के बारे में बताएंगे। दादा जान, इलामा मोहम्मद इकबाल बहुत बड़े शायर थे। आपने बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी नज़में लिखी हैं। क्या आपने उनकी कोई नज़्म पढ़ी है? कमाल, दादा जान, हमने अपनी किताब में इलामा मोहम्मद इकबाल की नज़्म हमदर्दी पढ़ी है। दादा जान, ये बहुत अच्छी नज़्म है, ज़रा बताएं कि इस नज़्म में इलामा मोहम्मद इकबाल ने क्या बात कही है? कमाल, इस नज़्म में एक बुलबुल और जुगनू का किस्सा है। एक बुलबुल को घर पहुंचने में देर हो गई। रात का अंधेरा फैलने लगा। बुलबुल उदास होकर सोचने लगा कि इस अंधेरे में वो अपना घोंसला कैसे तलाश करेगा। इस मुश्किल वक्त में एक जुगनू ने बुलबुल की मदद की और उसे अपनी रोशनी में इसके घोंसले तक पहुंचा आया। दादा जान, जी बेटा, इस नज़्म में इलामा मोहम्मद इकबाल हमें बताते हैं कि दुनिया में वही लोग अच्छे हैं जो मुसीबत के वक्त दूसरों के काम आते हैं। फरमाते हैं लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के, ठीक है। तो आपने ये नज़्म तो पढ़ी होगी हमदर्दी, उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि एक जुगनू और एक बुलबुल जो है वो कहानी के किरदार हैं, और जुगनू जो है वो बुलबुल की मदद करता है, ठीक है। और आखिर में इलामा इकबाल ने सबक बताया हुआ कि लोग वही अच्छे होते हैं जो मुसीबत में या मुश्किल में एक दूसरे के काम आते हैं। साइमा, दादा जान, हमारी किताब में इलामा मोहम्मद इकबाल की नज़्म एक पहाड़ और गुलहरी है। दादा जान, वाह, ये तो बहुत दिलचस्प नज़्म है। इस नज़्म में इलामा मोहम्मद इकबाल ने पहाड़ और गुलहरी का किस्सा बयान किया है। साइमा बेटी, वो किस्सा तो सुनाए ज़रा। साइमा, एक पहाड़ गुलहरी से कहता था कि तुम एक छोटे से और मामूली जानवर हो, जबकि मैं बड़ा और शानदार पहाड़ हूँ। इस पर गुलहरी इसे जवाब देती है कि आखिर में छोटी ही सही, लेकिन तुम ज़रा ये छालियाँ ही तोड़कर दिखा दो। दादा जान, जी बेटी। गुलहरी पहाड़ का खूब मुकाबला करती है। पहाड़ इसके सामने खामोश हो जाता है। इस नज़्म में इलामा मोहम्मद इकबाल ने यह भी नसीहत की है, नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। जैसे कि देखें कि अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ जो है वो बेकार पैदा नहीं की, चाहे एक छोटी सी छोटी चीज़ है और चाहे वो बड़ी से बड़ी चीज़ है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ जो है किसी मकसद के लिए बनाई है, ठीक है। कमाल, दादा जान, एक सवाल है कि पहाड़ इतना बड़ा था, फिर वो एक छोटी सी गुलहरी के सामने कैसे खामोश हो गया? दादा जान, बेटा, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया। पहाड़ बड़ा है मगर हरकत नहीं कर सकता। गुलहरी छोटी है मगर हरकत कर सकती है। हरकत करने वाली चीज़ साकिन चीज़ से बाजी ले जाती है।
علامہ محمد اقبال کی شاعری کا پیغام یہی ہے کہ حرکت میں برکت ہوتی ہے، حرکت، محنت اور عمل کرنے والے ہی ترقی کرتے ہیں، دوسروں سے آگے نکل جاتے ہیں۔ کمال دادا جان، ہماری استانی نے ہمیں بتایا تھا کہ علامہ محمد اقبال نے ہمیں پاکستان بنانے کی راہ بتائی تھی۔ دادا جان، آپ کی استانی نے درست بتایا، مسلمان غلام تھے۔ علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کو آزادی کی تعلیم دی۔ مسلمانوں نے علامہ محمد اقبال کی باتوں پر عمل کیا اور اپنے لیے پیارا وطن پاکستان بنا لیا۔ اس لیے ہم علامہ محمد اقبال کو اپنا قومی شاعر کہتے ہیں۔ بچوں نے دادا جان کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے علامہ محمد اقبال کے بارے میں اتنی اچھی باتیں بتائیں۔ ٹھیک ہے، تو علامہ محمد اقبال جو ہیں وہ ہمارے قومی شاعر ہیں۔ کس وجہ سے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے پاکستان بنانے کا ایک خواب جو ہے وہ مسلمانوں کو دکھایا اور ان کو اس راہ پر چلایا۔ اب یہ دیکھیں، ٹھہریں اور بتائیں، بلبل اور جگنو کا قصہ کس نظم میں بیان ہوا ہے؟ ہاں جی بتائیں، ہم نے پڑھا نا ابھی، کس میں ہے؟ ہاں جی، ہمدردی، یہ ان کی ایک نظم ہے۔ اچھا جی آگے دیکھیں، ایک پہاڑ اور گلہری نظم کا پیغام کیا ہے؟ کیا پیغام ہے؟ کہ کسی کو چھوٹا اور بڑا اگر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو یہ اس کی حکمت ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی پیغام ہمیں مل رہا ہے کہ حرکت کرنے میں ہی برکت ہے، یعنی اگر آپ محنت کریں گے، آگے بڑھیں گے، کام کریں گے تو آپ کامیابی حاصل کریں گے۔ آگے دیکھیں، سمجھیں اور بتائیں، علامہ محمد اقبال کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ جی کیا ہے تاریخ پیدائش؟ 9 نومبر 1877۔ علامہ محمد اقبال کی کسی مشہور نظم کا نام بتائیں۔ جیسے ہم نے 2 یہاں پہ پڑھی ہیں، ایک ہے ہمدردی اور دوسری ہے پہاڑ اور گلہری۔ پھر سوال پوچھا جا رہا ہے کہ جگنو نے بلبل کی کس طرح مدد کی تھی؟ جگنو نے راستے میں روشنی کی تھی تو بلبل جو ہے وہ اپنے گھر تک پہنچ گیا تھا، اپنے گھونسلے تک پہنچ گیا تھا۔ آگے ہے گلہری پہاڑ سے کیسے بازی لے گئی؟ کیونکہ دیکھیں اگر پہاڑ تو بہت بڑا ہے لیکن گلہری جو ہے وہ چھوٹی ہے، لیکن وہ حرکت کر سکتی ہے، اس وجہ سے جو حرکت کرنے والی جو چیز ہے وہ ساکن چیز سے بازی لے جاتی ہے۔ علامہ محمد اقبال کی شاعری سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ تو ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ حرکت میں برکت ہے۔ آگے ہے، ہم علامہ محمد اقبال کو اپنا قومی شاعر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے آزادی کا پیغام دیا تھا اور ہماری رہنمائی کی تھی، اس لیے ہم ان کو جو ہے قومی شاعر کہتے ہیں۔ اب اس کے جو مشکل الفاظ ہیں وہ خط کشید کر لیتے ہیں۔ جیسے نومبر، علامہ محمد اقبال، پیدائش، بچوں، بات، دادا جان، سائمہ، بیٹ، شاعر، اچھی نظمیں، کتاب، ہمدردی، قصہ، اندھیرا، اداس، سوچنے، گھونسلہ، تلاش، روشنی، مصیبت، پہاڑ اور گلہری، دلچسپ، معمولی، شاندار، گلہری، چھالیاں، قدرت، خاموش، حرکت، ساکن، دوسروں، پاکستان، راہ، درست، مسلمانوں، آزادی، تعلیم، باتیں۔ اس طرح جو ہے یہ آپ کا سبق جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔